हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परदेसी रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाला हूं उसका टाइटल है कौमे लूत के बर्बाद शहर की दरियाफ्त हो गई, वो जगह जहां कौमे लूत पे अजाब नाजिल हुआ था। अगर आपको कौमे लूत के बारे में नहीं पता तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि ये एक ऐसी कौम थी जो लड़कों से हम जिनसी या लड़कों से अपनी ख्वाहिशात पूरी करने का शौक रखती थी, जिसे आजकल हम गे कल्चर के नाम से जानते हैं। उस कौम में ये कल्चर बहुत आम था। लोग औरतों की बजाय, मतलब अपनी बीवियों, अपनी औरतों की बजाय दूसरे लड़कों, दूसरे मर्दों से हम जिनसी को पूरा करने का शौक रखते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इस कौम को बहुत समझाया, बहुत तबलीग की कि ये गलत काम है। ये उन चंद कामों में से एक काम है जिसे अल्लाह ताला सख्त नापसंद करते हैं। लेकिन वो कौम इस काम से बाज नहीं आई, इस काम से उन्होंने तौबा नहीं की और फिर वो दिन भी आया जब अल्लाह की तरफ से सख्त तरीन अजाब नाजिल हुआ। आज साइंटिस्ट ने उस जगह को दरियाफ्त कर लिया है जहाँ इस कौम पे अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हुआ था। तो देखते हैं इस वीडियो को और फिर एट द एंड गे कल्चर के बारे में मैं अपना ओपिनियन आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, कौमे लूत के मर्द अपनी जिनसी ख्वाहिश की तकमील के लिए औरतों की बजाय मर्दों की तरफ गैर फितरी मीलान रखते थे। इस पर जलीलुल कदर पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मना किया और अल्लाह की तरफ से सख्त पकड़ की वईद सुनाई, मगर उनकी कौम ने बशमूल उनकी बीवी उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। चुनांचे अल्लाह ताला ने इस कौम पर पत्थरों की बारिश कर दी और अजाब के वक्त सिर्फ हजरत लूत, उनकी अहलिया के सिवा खानदान के चंद अफराद और कुछ रुफका ही बाकी जिंदा बचे। बाकी सब अल्लाह के अजाब का शिकार हुए। कुरान करीम की सूरा अल अनकबूत की आयत 35 में अल्लाह ताला ने कौम लूत की तबाही की तरफ इशारा करते हुए बताया है कि कौम लूत पर अजाब नाजिल किया गया, मगर उनके तबाहशुदा शहर को आने वाले इंसानों के लिए इबरत के तौर पर बाकी रखा। जिस तरह फिरौन की लाश इबरत है और भी काफी सारी पहले खरद के लिए कुछ वाज़े निशानियां छोड़ दी। नाज़रीन गिरामी, कुरान करीम की वजाहत के बावजूद कौम लूत के तबाह शहर के बारे में आज तक हजरत इंसान किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया। मगर हाल ही में अमरीकी माहिरीन अर्जियात व आसार कदीमा ने 10 साल की तहकीको जुस्तजू के बाद ये दावा किया है कि वो उर्दन में कौम लूत के तबाह होने वाले शहर को दरियाफ्त करने में कामयाब हो चुके हैं। कौम लूत के तबाह शहर किस जगह पे के खंडरात तिल अल हमाम के मुकाम पर पाए गए हैं। अमरीकी तहकीकाती मिशन के सरबराह प्रोफेसर स्टीवन कॉलिंस का कहना है कि इनकी तहकीकात का नतीजा सामने आया तो वो खुद भी हैरान रह गए, क्योंकि शहर सदोम में जिंदगी दफातन खत्म हो गई थी। दोस्तों, इसके अलावा अल अरेबिया.नेट के मुताबिक अमरीकी माहिरीन आसार कदीमा की टीम ने प्रोफेसर कॉलिंस की क़यादत में कई साल जनूबी उर्दन के खंडरात में तहकीक की और 28 सितंबर को तहकीकी टीम के सरबराह ने यह दावा किया कि वो सदूम नामी शहर तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। ये शहर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की अल्लाह के अजाब का शिकार होने वाली कौम का है। इस खबर को बड़े पैमाने पर अरब और मगरबी ज़राए अबलाग में पजीराई हासिल हुई। माहिरीन ने बताया कि तबाहशुदा शहर के खंडरात से पता चलता है कि ये एक वसीओ अरीज शहर था, जिसमें कई कदीम इमारतों की मौजूदगी का भी पता चलता है। गालबन ये शहर ब्रोंज दौरे हुकूमत में तबाही से दोचार हुआ, जो जनूबी वादी में उर्दन तक के इलाकों तक फैला हुआ था। ख्वातीनो हज़रात, पूरा शहर तबाह हो गया। कॉलिंस और इसके साथियों का कहना है कि हकीकी मानों में कौम लूत के शहर की दरियाफ्त एक गुमशुदा खजाने की दरियाफ्त है। मुहक्किकीन का कहना है कि सदोम शहर 2 हिस्सों में मुनकसिम दिखाई देता है, एक बालाई और दूसरा ज़ेरी हिस्सा है। शहर के गिर्द मिट्टी की ईंटों की 10 मीटर ऊंची और 5.2 मीटर चौड़ी दीवार भी दरियाफ्त हुई है। शहर के दरवाजों की बाकियात भी मिली हैं। ऐसे लगता है कि जब ये शहर तबाह हुआ तो उस वक्त भी लोग रोजमर्रा के मामूलात में मशगूल थे, मगर जिंदगी अचानक ही खत्म हो गई थी। रिहाइश के लिए बनाए गए मकानात के लिए मिट्टी की ईंटें इस्तेमाल की गई हैं। दोस्तों, तौरात में बयान करदा रिवायात के मुताबिक हजरत लूत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रिश्ते में भतीजे थे। दोनों एक ही इलाके यानी मौजूदा रामुल्लाह के करीब बैतुल्लाह में रिहाइश पजीर थे। बाद अज़ां हजरत इब्राहीम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम एक दूसरे से दूर हो गए और अपने अपने मवेशियों को लेकर चल दिए। हजरत लूत ने पानी और सब्जे से भरपूर मशरकी इलाके रियाना का रुख किया, जहां पर उन्होंने सदूम और अमूरा नामी शहर पाए। ये दोनों शहर दरियाए उर्दन के किनारे पर वाक़े थे। उन्होंने सदूम को अपना मस्कन बना लिया।
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قوم لوط کے جس شہر کو آج امریکی ماہرین نے دریافت کرنے کے بعد اس کے 2 حصے بتائے ہیں، آج سے 14 صدیاں پیشتر قرآن نے بھی اس کے 2 حصوں کی نشاندہی کی تھی، جیسا کہ سورہ ہود کی آیات میں قوم لوط کے شہر کے 2 حصوں کا ذکر ہے، جہاں قرآن نے ادنا یعنی زیریں کے لفظ میں اس کی وضاحت کی ہے۔ خیر ناظرین، حضرت لوط جب سدوم میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں کو فواحشات میں ملوث پایا۔ پیغمبر نے انہیں اللہ کی طرف دعوت دی اور ان کی اصلاح کی کوشش کر دی۔ سورہ شعراء میں ہے کہ حضرت لوط نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، سورہ شر آیت 163۔ مگر انہوں نے حضرت لوط کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور ان کا مقابلہ شروع کر دیا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ قوم لوط کے جواب کا ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے یہاں سے نکال باہر کریں گے، سورہ شعراء آیت 167۔ مگر لوط علیہ السلام اپنی بات پر قائم رہے اور کہا آپ لوگ ایک ایسی بے حیائی کے مرتکب ہو رہے ہیں جو تم سے پہلے پوری دنیا میں کسی نے نہیں کی، سورہ اعراف آیت 80۔ جسے آج کل ہم گے کلچر کہتے ہیں۔ حضرت لوط کو اپنی قوم کو ان الفاظ میں مخاطب کرتے بتایا گیا، کیا تم شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو اور ڈاکہ زنی کرتے ہو اور اپنی بھری مجلس میں ناپسندیدہ حرکتیں کرتے ہو؟ اس کے جواب میں قوم لوط اپنے نبی کو چیلنج کرتی ہے کہ اگر تو سچا پیغمبر ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لا کر دکھا، سورہ عنکبوت آیت 29۔ سورہ شعراء میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے اہل خانہ کو اس برائی سے نجات دے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انہیں اطمینان دلانے کے لیے نازل کی۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا آپ خوف زدہ نہ ہوں اور غم نہ کریں، آپ بچ جانے والوں میں ہیں، سورہ عنکبوت آیت 33۔ فرشتوں نے مزید بتایا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، ہم اہل بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ یہاں کے لوگ ظالم ہیں، عنکبوت آیت 31۔ فرشتوں نے کہا ہم اس بستی پر اس کے مکینوں کے فسق و فجور کے باعث آسمان سے مصیبت نازل کرنے والے ہیں، عنکبوت آیت 34۔ سورہ ہود میں ہے پھر جب ہمارا عذاب کا حکم آیا تو ہم نے بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور اس پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش کی جو تہ در تہ گرتے رہے، ہود آیت 82۔ سورہ الحجر میں ہے کہ پس انہیں طلوع آفتاب کے ساتھ ہی سخت کڑک نے پکڑ لیا، الحجر آیت 73۔ سورہ عنکبوت میں آیت 35 میں مرکوز ہے اور ہم نے اس شہر کی کچھ نشانیاں اہل خرد کے لیے باقی چھوڑ دی۔ تورات کی روایت کے مطابق قوم لوط پر آسمان سے آگ برسائے گی، مگر قرآن کریم کی بیان کردہ روایات حالیہ تحقیق کے مطابق ہیں، کیونکہ اگر آگ کا عذاب نازل کیا گیا ہوتا تو اس شہر پر آگ کے آثار پائے جاتے۔ سورہ عنکبوت میں ہے کہ ایک پتھر سیارہ قوم لوط پر گرا، اس کے علاوہ بارش کے قطروں کی طرح اس پر پتھر برسائے گئے جنہوں نے بستی کے اوپر کو نیچے کر دیا، پھر اس کے 35 صدیوں تک مٹی کی دبیز تہ بچھا دی۔ ناظرین گرامی، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے اور ہدایت کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو ہر اس انسان کو دکھانی چاہیے جو گے کلچر کے حق میں ہو یا اس کام کو پسند کرتا ہو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، کرسچن ہو، پاکستانی ہو، انڈین ہو، کسی بھی کنٹری، کسی بھی ریلیجن، کسی بھی کلچر سے بلونگ کرتا ہو۔ میری ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کلچر کو پروموٹ نہ کریں۔ آج کل یہ کام بہت عام ہو چکا ہے اور لوگ اسے اتنا برا نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم آج جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں برائی بہت عام اور بہت سستی ہو چکی ہے۔ لیکن پلیز اس کلچر کو پروموٹ نہ کریں۔ اس سے پہلے آپ ان لوگوں کا انجام دیکھ لیں جو آپ سے پہلے اس کلچر کے حق میں تھے، آپ سے پہلے لڑکوں سے اپنی خواہشات پوری کرنے کا شوق رکھتے تھے، پھر ان کا کیا انجام ہوا، آج وہ کہاں پہ ہیں۔ اللہ اس کام کو سخت ناپسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسمانی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہسبینڈ وائف کا، میاں بیوی کا ایک پاک رشتہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جس بھی طریقے سے، جس بھی طرح سے اپنی جسمانی خواہشات پوری کریں گے وہ آپ کے لیے، آپ کی آنے والی نسل کے لیے اور آپ کی سوسائٹی کے لیے برائی کے رستے کھولے گا۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کی طرف سے یہ کلچر ہماری طرف آیا ہے، یورپ کی طرف سے، UK، US کی طرف سے، کیا وہاں پہ اس وجہ سے کوئی پازیٹیو کام ہوا ہے، کچھ اچھا ہوا ہے؟ انفیکٹ
इनफैक्ट वो लोग खुद इस वजह से परेशान हैं और खुद कहते हैं कि इस कल्चर की वजह से, गे कल्चर की वजह से हमारे यहाँ एड्स फैल रहा है और हर दूसरा बंदा इस वजह से सख्त बीमार हो रहा है जो भी इस तरह के कामों में मुलव्वस होता है या इस तरह के काम करता है। जिन लोगों ने इस कल्चर को शुरू किया आज वो खुद इस वजह से परेशान है, तो फिर हम क्यों इस कल्चर को प्रमोट करें। और इस्लाम भी इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं देता। जो आपकी सेहत के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए या आपकी सोसाइटी के लिए फिल वक्त या आने वाले वक्त में मुश्किलात या मसाइल पैदा करे। प्लीज़ आपकी सोसाइटी में आपका कोई जानने वाला या आपका कोई भी दोस्त जो इस कल्चर के हक में हो या इस तरह के काम करने का शौक रखता हो तो उसे कौमे लूत की ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, समझाएं उसे, ताकि हम अपनी सोसाइटी को एक गम से निकाल के एक पॉजिटिव वे में ग्रो कर सकें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, उसे भी चेक करें, सपोर्ट करें। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।